Namaskaram to all. Today let us learn Shankarabharana Ragavarnam Chinatanavarnam, composer Sri Venukuppa. It is the Janya of 29th Melkatharaga Dhir Shankarabharanam, set to Athad. Swarasthana sar Shadjamam, Panchamam, Chatusri Trishamam, Chatusri Daivatam, Antargandharam, Suddhamajamam, Kakali Nishadam. Muchanam. Sari Gama Pada Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa Sari Gama Pada Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa Sari Gama Pada Ni Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa. Purvangam, Swaram, Pallavi. Sa ni sa da ni ba ma ba ga ma ba da ni ba da ni sa re sa ni da ba da ni sa sa da ba ma pa pa ma ga re sa re ga sa ni ba da ni sa pa ma ga re ga ma ba da ni sa da da ba ma da ba ma ga pa ga ma re ga ma ba da da ba ma ba da ni sa re ga ma ga re sa re sa ni da ba da ni sa re sa da ba ma ga re sa ma ga ma ba da ni. Sahityam. Sa da ya zo da ra go pa la Muktaiswaram. Sa ni sa da ni sa ba da ni sa da pa ma pa da ma pa ga ma pa re ga ma sa re ga ma pa da ni sa re ga ma ga re sa ni ba da ni sa ni da pa ma ga re sa ma ga pa sa re ni sa da ni sa ba da ni sa da pa ma pa da ma pa ga ma pa re ga ma sa re ga ma pa da ni sa re ga ma ga re sa ni ba da ni sa ni da pa ma ga re sa re ga ma ba da ni. So far we have completed Purvangam, Pallavi, Anupallavi, Muktai. That is lower speed we have completed. Now higher speed, Swaram and Sahityam.
సదని పమ పగ మా పదని పదని సరి సని ద పదని సా సద పమ పాప మగరి సరి గ సా పదని స పమ గరి గ మ పదని సా దద పమ ద పమ గ పగ మరి గ మ పద ద పమ పదని సని సరి గ మగరి స సరి సని ద పదని సరి సా సద పమ గరి స మ గ మ పదని ముక్తాయి. సాహిత్యం కోరి చాలా మారు అదిరత మూసేయ ముక్తాయి. సరి ని సద ని స పద ని స ధ ప మ పద మ ప గ మ ప రి గ మ స రి గ మ పద ని రి గ మ గ రి గ రి స ని పద ని స ని ద ప మ గ రి స రి గ మ పద ని. You have to give more stress gamakas ri and ma in Sankaravarna. Sari gama padani. So far we have completed 4 vangam. Now uttarangam. Uttarangam means charanam, charana chitta swarams. Charanam, swaram and sahityam. Padani sasani da pa ma ga ri ga ma pa ma da pa sani da pa ma ga ma ri ga ma ni ra ja kshi ni pa ni first chitta swaram. Pa ma pa ga ma ri ga sa ri ni sa ri ga ma ni ra ja kshi ni pa ni second chitta swaram. Pada pa ma ga ma ri ga ri sa ni da ni pa da ni sa ri ni sa ri ga ma pa dha pa ma ga ma ri ga ri sa ni da pa da ni sa ri ga ma ni ra ja kshi ni pa ni. Third chitta swaram. Madha pa ma ga ma ri ga sa ni sa ma ga ri sa ni da ni sa ri ga ma pa ga ma dha pa ma ga ma ri ga sa ni sa ma ga ri sa ni da sa ri ga ma pa dha ni sa ga ri sa ni da ni sa ri ni da pa dha ma ga ri sa ri ga ma ni ra ja kshi ni pa ni. Fourth chitta swaram. Pa ma pa ga ma ri ga sa ma ga ri sa ni pa da ni sa ri ga ma pa dha pa ma pa ga ma ri ga sa ma ga ri sa ni pa da ni sa ri ga ma pa dha pa sa ni ri sa ma ga ri ga sa ni pa da sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma ni ra ja kshi ni pa ni ra ja akshi.